Ang mga barko nila ay survive sa nuclear na pagsabog, kaya binaba nila ang bomba na may lalim na 90 feet sa tubig at nilagay ang mga barko nila sa taas. Girl o boy? Girl. Girl. Girl o boy? Girl. Tingnan ko muna yung itsura mo. Tingnan ko muna yung itsura mo. Nasaan ang itsura mo? Kasi nakikita yan sa itsura. Tingnan itsura. Sige na. Girl o boy? Girl. Baby girl. Ah, baby girl. Girl o boy? Girl. Girl kayo? Girl po. Girl po kami. Wow. Yay! Yay! Baby girl. Landal pa! Girl o boy? Girl o boy? Boy! Guy, girl o boy? Girl! Girl ka din? Ikagi! Girl o boy? Bago? Nano? Boy yan, boy. Boy, siyempre. Ah, boy. Ikaw to, girl o boy? Oh, it's a girl. Ah, girl. Ang daming ikaw? It's a girl. Ikaw? Girl po. Boy. Ikaw? Boy ako. Big! May the force be with you. Isaiah. Aki ba, Isaiah? Oh, Isaiah Aki. Team Pink. Hindi ko. Ayaw na sumindi. Ayaw, yes. Oh, exhibition. So, balikas pa to? Girl, Kani. Bebe mo. Wey! Ako rin ni Mama! Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Lighter. Lighter. Guys, dito po tayo guys. Magkakanta natin si Father Roberto Yaso Jr. sa Happy 60th kanyang birthday, bells. pagkakanta. Roberto Mato Gaso Jr. at 60 Senior. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Wish. Wish! Basahin mo yung nasa ano. Basahin mo pa. Hindi ko mabasa eh. Walang malapit. Happy birthday, Papa. Ano ito? PWD? Person with discount. Oh. Person with discount. Sa lahat, pati sigihan. Ah. Thank you, Lord. Kung nasaan ka man, Lord. Salamat. At marami kami marating to, Lord. At haba pa ang aming buhay, Lord. Ano, Lord? Open gift, open gift. Open gift. Open gift na, mamaya pa. O, kahit isa lang, mag-open ka. Yung pinakamalaki. Ay, yung blue daw. Dahil sa SM yan. Halata naman. Blue. Makasura. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Wow! Magkano yung kuwi? Levi's! Mahal yan. Huwag mo tanggalin yung ano, karton. Sa susunod, birthday na.
Huwag mong tanggalin. Levi's. Dati penguin, ngayon Levi's. Ano, dati yun ang ano? Ah, penguin. Giordano. Sorry. Happy birthday to you. Oh, yan. Tanging buwit yan, ha? Oh, 10 lang ang buwit. Team girl siya, team girl. Ayan, nakita na naman niya sarili niya. Tingnan mo si Moco, team boy. Oh, sindihin mo. Oh, ang galing! Hindi. Laruan. Ano yan? Lightsaber. Ay, iba kulay. Galing mo ulit. Game, go. Sama na, sama na. Sama na. Ako. Nandun na. Tama na ako. Lagyan mo ng pitik. Teka. Kaya ka naman. Oh. Hindi na yun. Hindi na yun. Ito. Is it a girl or a boy? Oh my, just say oh. Boy, 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 boy. Boy, boy, girl, girl. Ano ka mag-aaral ka dyan? Boy or girl? Ano sa'yo? Boy or girl? Wag dito! Kakamaan niyo ba ano? Mamaya, wait lang. Ala, is it a boy or a girl? Oh, boy, boy. Boys now, boys. Team boy. Nanalo kami! Sabi na nga, babae. Yeah, ilan yung nagyan kanina?